আমার চাকমা রিপোর্টার চ্যানেল বন্ধেলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দো আর লেটেস্ট আপডেট পেবাতে বেল আইকন হামাক কাইছে দিতো Jojo Hatero Zoro, Mui Tejang Chakma, Amabia Sundara Mui Arakola Chakma Reporter, welcome Garam. 3 তারিখ অক্টোবর 2020 আমি সোশ্যাল মিডিয়া দেখকে সিএডিসি সরকারের যে দচ্চ এমডিসি আগন তারা গভর্নমেন্ট অফ মিজোরামের এখন সিডি লিখুন যে রিকোয়েস্ট করছেন না যে কারেন্ট সিএম দাঙ্গু বুদ্ধলীলা চাকমা বাবু আগে সিএম না করেননি যে ফ্লোর টেস্ট কেন হয় তা সিএ তারা মিজোরাম গভর্নমেন্ট তারা রিকোয়েস্ট করছেন না দাঙ্গু বুদ্ধলীলা চাকমা বাবু এখন স্পেশাল সেশন দাগিনে ফ্লোর টেস্ট করিল যে তার মেজরিটি আগে না নেই সিয়ান প্রুভ করি বাতে টেস্ট সিডিয়া নয় একজন সিগনেটরি দাঙ্গু দুর্যোধন চাকমা বাবু আগে এমডিসি এমএনএবর আমি থাল সদাও হইয়েই এই বিষয় লইনে চাকমা রিপোর্টার খবর অনার টেবিল চাকমা এখান যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াত এখান দেখতেছি যে এখান সিডি দিয়ে ইয়ে যে মাইনরিটি ডিপার্টমেন্ট আগে তা এই সিয়ত সিডিয়া আদালতে রুল 5 আন্ডারে মানে রুল 22 অফ সিএডিসি যে কনস্টিটিউশন আগে কন্ডাক্ট অফ বিজনেস এটসেট্রা রুল 22 এই সিয়ান আমাবি আর তোমরা একটা আছে রুল 5 সাব রুল 5 এন্ড যে কা বুঝিলে আমাবি আর তোমরা বলে বুঝিবা another sub rule 5 of rule 22. Another constitution conduct of business etc. rule 2002. So Jiganahin Manasi the Yanagi committee has the overall Solaya. Sub rule 5 of rule 22 is another governor the Mongol Deoy. The governor may, if he considers necessary, cause the district council to take up vote of confidence in the newly formed executive committee within 30 days from the date of its formation. They couldn't know executive committee governor if necessary will go there. Vote of confidence within 30 days. Citizen will be there. Vote of confidence will be there. আচ্ছা আমার নেক্সট ঠিক আছে না থ্যাংক ইউ স্যার ইয়ার শুনে ভালো বুঝলাম আমার নেক্সট ইয়ে গান যে তুমি সিরিয়াল দো মেমোরেন্ডাম দো স্টেট গভর্নমেন্ট তো ইনকে যদি সিএন আর হলো অ্যাকশন নয় দিয়ে হয় তুমি নেক্সট স্টেপ কি লবা সিএন সিএন একটা কমেন্ট থাকে না Actually, it's not how it's not. It's how much you can enjoy. It's another thing is earlier, and they have been already here. Amar general headquarters, eminent general headquarters for Pokatu. Lagini, Isolo. Kara, more countries started to. We know them, and basically, next 2023, eminent, and this is general election, the 5 years at the level. So, basically, বর্তমান আমার একজন আমার সিএম সাহেব দাঙ্গু বুদ্ধলীলা বাবু আনফরচুনেটলি নামে গেলে ভারত তারা কন্টিনিউ সে ওই কদরায় কন্টিনিউ ওই তবে সপ্তাহে তারা এসে জন্ম অন্তরাবান তারা আমার জেনারেল হেডকোয়ার্টার তুমি কেন অপিনিয়ন হবে যেহেতু কন্ডিক করে যদি 2023 জেনারেল ইলেকশন ফাইট করে দেওয়া হয় সেও নাই তারা সেই কানসিনটি সেই কারণে একটু মানে মরা হইলে দিলে কি যদি পারিলে যদি মেজরিটি হলে না সিএন মানে বদলিলে হিংসা নয় কোনো ক্ষেত্রে নয় তারা ইনস্ট্রাকশনে actually honorable individually ये बुरा ना हो वो initiative लो ना हो तो सारा इंस्ट्रक्शन है मैंने मुझे कमाना होते हैं समाज के लोग रहा हुई तो वह अपना जो लगा के मांग ना हो ये और तो ये तो ये 5 of 22 are
যে ভোট অফ কনফিডেন্স ইনাদের দেখা করে ইনাদের যদি কমিটি হলে গভর্নর আছে না কিছু লোকে নগরে হয়তো গভর্নরের কি নগরে দেবো মানে ভোট অফ কনফিডেন্স থেকে পাচ্ছি তবে আরেক রুল আছে সাব রুল 6 অফ রুল 33 মানে গভর্নরের যদি মন করি মানে তা পাওয়ার হয় তাহলে এট এনি মোমেন্ট মিটিং লাগে পারে যদি ঠিক মনে করে ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ পাবলিক আচ্ছা এসে রুল আমি যে করি নেই যদি আমি নর্মাল যদি সেশন হলো দেখেন দিয়ে যাব হয়তো দাবি মাদি না দিয়ে সেশন নিবাতে আমি এসে লিখেন জাস্ট আমার এনডিসি মানে মাংসে তাই কিনা দেখুন নয় আচ্ছা itu hal ini sini satu je itu dulu je ये दर्जन पूरी ये mana ये होता है आरो हिंदू के मानने वाली है ऐसे kan waktu mana दर्जन पूरी ये itu एक्सीडेंट में जरूरत नहीं है तो 20 member house हो ऐसे मतलब within the party kalau itu पूरी वो member तो पूरी वो तक को नहीं ini party ini politik party कोई election member नहीं दर्जन ये तो 11 जन हम कर लागे ऐसे कारण को ना मैं डिसाइड किसी का वो ये मैंने ये ना हुई बोला ये तो मेरे माने समझ के ले तो नॉर्मल ये ना तो बतला हुई बोल रहे अच्छा ये in the meantime ये तो जनरल है को दाला थोड़ा वक्त तारा खोले और वो चीज़ है तारा एक्सीडेंट की बात है से हाउचा मैंने अनाउंस तारा देखिए लेकिन दूसरे बार अभी हमारा मेरा जनरल है को तारा थोड़ा वक्त तारा जैसा मैं बुरा वाला दूँ इंटरव्यू बुरा वाला दूँ ऐसे कारण वक्त सिर्फ हुई एक्चुअली हमें इंटेंशन में लोग हम बुरी बात है एक्चुअली है कि इन द मेन टाइम से बोला दी सेंट्रल बे माने जन प्रोफेसर बुरी है ये अच्छा है हमें समझ नहीं है कि ने ऐसे तो जनरल टाइम में क्यों चित्तूर तब ऑफिशियली बंदा समझना नोटा ना मुझे तो हो गया मैंने पर एक जने से आज जने से कुछ नहीं करा तो विड्रॉल लेकर से तो ये हो चुका है विड्रॉल मुझे हमारे सेटल हुई है करना लेता अच्छा इसको करेंगे ऐसे ये वो कोनो है तो जन तो होगा ना ऐसे लिस्ट कर रहा है अच्छा ओके एक्चुअली किसी ना है तो मतलब वो टीम का है मेरा पार्टी जब लीडरशिप चेंज को बातें ये तो ओवरऑल एनवायरनमेंट हो रहा है हमारे दुनिया का अनुभव है नहीं तब से लेकिन वो दादा हमारे इंडिया में वो रास्ते कुछ हुए इतने वो रास्ते हुए हैं तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है अच्छा अच्छा देश को हमारा समझ नहीं दो ठीक है और कहीं ना कहीं हमारा सारा हमारे दुनिया सब सब दाई जो हमारे पीएम सब दाई सारा इन आदमी स्टेट आते हैं सारा जनाई अच्छा ये है बात ये कंटिन्यू ना अच्छा सारा स्टेट आते हैं ताकि तो स्टेट आते हैं से हाई को देखिए मुझे बहुत चला हो रहा কিন্তু বর্তমান সিচুয়েশনত যে আরো ইলেকশন মতো দিব কিন্তু পেলে আমাদের দল নেই আচ্ছা থয়লো মানে ইসওয়ান যে যাতে ইন উইদিন মানে মানে সেটেল হয়ে দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা তারপর ঠিক আছে তাহলে দুর্ঘটনা বাবু একবার কথা যে খোদা হলে সময় দিলে ধন্যবাদ আরো যদি এসলে আরো ফোন করি আমি ইসওয়ান থ্যাংক ইউ okay choose ডাঙ্গু দুর্যোধন বাবুলৈ আমি সদায় নবুজিলংগে যে ইছুৱান চলেৰ চিয়ানলতে হেমেনেবৰ তারা ইন্টারনাল মেটার আমারে আরো জানিয়ে দেয় ইছুৱান বিলে সেটেল হইয়ে এসিয়ে আমি ইনকামবেন্ট সিএম ডাঙ্গু বুদ্ধলীলা বাবুলৈ সদা নহয় আরো যদি আপডেট থাকি ইছুৱানত চাকে আমি সদা হওঁ তাই দূৰ হয় নাই বেকুনৰা জো খাতৰো